बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी गेम अब जो है वो शुरू होने जा रही है। इसराइल के खिलाफ शुमाली कोरिया ने ऐलान जंग कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब रूस से इंतहाई खौफनाक हथियार ईरान पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि ईरान ने चंद दिनों के अंदर 5 लाख नमक हरामों को सरहद पार फेंक दिया है और मजीद को बड़े पैमाने पर बेदखल किया जा रहा है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर किसी वक्त भी ब्रेक हो सकता है। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और इसराइल की जानिब से भी जंगी तैयारियां की जा रही हैं, जबकि ईरान की जानिब से भी बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त शायद मगरबी ममालिक ये समझते हैं और मिडल ईस्ट आई जो है उसने और उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने दावा किया कि ईरान जो है वो इसराइल के साथ एक बड़ी जंग की बिल्कुल भी सकत नहीं रखता, क्योंकि पहली जब उन्होंने जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने जो आगाज़ किया था वो उन्होंने इसराइल पर हमले में बड़े पैमाने पे, यानी उन्होंने जो पहला अटैक था उसमें 3000 के करीब जो है वो वेपन्स का यूज़ किया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी 13-12 दिन में ये कम होती गई और लास्ट पे तकरीबन 200 के करीब रॉकेट और मिसाइल जो है वो फायर कर रहे थे। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि इसराइल के पास चूंकि अमेरिका है उसके पीछे खड़ा हुआ, लिहाजा उन्हें किसी किस्म का रौला नहीं है और उनके पास बहुत बड़े पैमाने पे वेपन्स भी मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर सामने आई है इसमें इसराइल और अमेरिका समेत सबको हिला कर रखते हैं। नाज़रीन, शुमाली कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ईरान के साथ इसराइल ने सीज फायर किया तो शुमाली कोरिया बराह रास्त जो है वो इस जंग में आएगा और इसराइल के खिलाफ जो अपने हथियार हैं वो ईरान को देगा और ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ेगा। तो नाज़रीन, शुमाली कोरिया जो है वो आपको बताया कि अमेरिका तक को धमकियां देता है। एटमी हथियार उनके पास मौजूद है, मिसाइल उनके पास बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद हैं। तो अब शुमाली कोरिया जो अमेरिका को भी आंखें दिखाता है लेकिन अमेरिका उसका जवाब नहीं देता, उनके साथ जंग करने से डरता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छी तरह से अंदाजा है। अब शुमाली कोरिया की जानिब से इस तरह का जारहाना बयान देना ये एक वाज़ेह वार्निंग है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा हुआ बल्कि शुमाली कोरिया उनके साथ है। और चाइना तो नाज़रीन आपको पता है कि उनका एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा भी है। उसके बाद ईरान ने उनके साथ जो मुआहदा किया है वो अभी तेल के साथ जो है वो वेपन्स का तबादला है, यानी ईरान उनको तेल फराहम करेगा और वो ईरान को वेपन्स देंगे। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, अब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और ख़बर यह है कि रूस जो है वहाँ से तकरीबन IL-76 जो मिलिट्री कार्गो है वो जहाज़ उतरा है ईरान में और ईरान में बड़े पैमाने पे जो तबाकुन मिसाइल हैं वो वहाँ पे उतारे गए हैं और उतारने के बाद डेफिनेटली इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और ईरान किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है तो इसराइल के खिलाफ ओबियसली ये इस्तेमाल होंगे। तो पहले जो खबरें ये आ रही थी कि जो रशिया जो है वो चूँकि खुद जंग में उलझा हुआ है वो ईरान के साथ मदद के लिए नहीं आएगा, तो रशिया ने पहले भी कहा था और अब भी रशिया ने हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। IL-76 नाज़रीन जो मिलिट्री कार्गो एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है और ये मुसलसल ये दूसरी परवाज़ है ईरान की उसकी, और उसमें जो हथियार उतारे गए उसमें मुमकिन तौर पर खौफनाक किस्म के मिसाइल्स हैं और इस तरह के मिसाइल्स हैं जो कि बहुत ही तबाहकुन है और एटमी हथियारों से ज़्यादा बल्कि उसके करीब करीब आप यूँ कह लें कि तबाही मचा देता है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ ये खबरें और दूसरी जानिब जो है वो ईरान अपना जो अंदर दहशतगर्दों का नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है। पाकिस्तान से भी बलूचिस्तान में जो बड़े पैमाने पर अभी हमले शुरू हुए हैं उसके पीछे भी यही है कि ईरान ने उनको धकेलना शुरू कर दिया और वो सारे के सारे जब ईरान उसे मुल्क से निकाल रहा है तो पाकिस्तान में आ रहे हो, पाकिस्तान उसे जो है वो अब कत्ल कर रहा है उन दहशतगर्दों को, तो ये अब सैंडविच होंगे वहाँ पे पाक ईरान बॉर्डर पे। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये पता चले कि अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है उसको बेदखल करना शुरू कर दिया है ईरान ने। ईरान नाज़रीन इस वक्त आपको पता है कि जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं
انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ بھارتی اور اس کے بعد افغانی شہریوں کو پکڑا ہے۔ ناظرین، افغانی شہری 30 لاکھ کے قریب ایران کے اندر موجود ہیں اور ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ایران نے ان کارروائیوں کے بعد یہ جو تازہ ترین ایران کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور اس میں جو فٹ پرنٹس ملے ہیں کہ وہ ان کے جو مہاجرین ہیں جن کو انہوں نے پناہ دی، جن پہ احسان کیا، تو انہی سپونگلوں کی جانب سے ایران کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کا اعلیٰ کار بنا گیا، تو اب جو ہے ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، 16 جون سے لے کر ابھی تک ایران نے 5 لاکھ افغانیوں کو واپس بھیج دیا اور باقی کو بہت تیزی سے بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ہے، پاکستان میں بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جی افغان مہاجرین انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس کی اس طرح سے سپیڈ نہیں ہے جس طرح سے سپیڈلی ایران نے ان کو واپس بھیجا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اب اس کو تیزی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ان کی تعداد ایران سے بہت زیادہ ہے اور ان کی وجہ سے ہی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات پہلے بھی خراب ہوئے ہیں اور ابھی مزید پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح سے افغانستان کے اندر افغانستان کے بارڈر سے دوبارہ سے دہشت گرد متحرک ہوئے ہیں باجوڑ کے علاقوں میں، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان کے علاقوں کے اندر، تو اسی طرح سے اب یہ سہولت کاری جو ہے وہ اندر سے ہو رہی ہے۔ اس سہولت کاری کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا تو تب تک اس دہشت گردی کا ختم ہونا پاسبل نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو اس میں تیزی بالکل ایران کی طرح لے کے آنی چاہیے، ایران کی طرز کے آپریشنز کے ذریعے ان کو پکڑ کے باہر بھیجنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے ابھی تک آج تک ایران کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ غداری کی ہے، تو پاکستان کے خلاف کتنے بڑے پیمانے پہ غداری ہو رہی ہوگی۔ پہلے بھی پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا اور کہا جی کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں اور ان کو ہر صورت واپس بھیجا جائے گا، اگر جانا ہے تو اگر واپس آنا ہے تو وہ لیگل طریقے سے ویزے لے کے آئیں۔ تو لیکن ناظرین، اس حوالے سے بھی ایک مکمل میکنزم ہونا چاہیے کہ کس کو ویزا دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ یہ نہ ہو کہ دہشت گرد جائیں اور دہشت گردوں کی سہولت کار وہاں پہ جائیں اور آئیں ویزا لے کے دوبارہ سے یہاں پہ ایکٹیویٹیز شروع کر دیں، تو اس کے اوپر بہت چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے وہ اس وقت بڑے پیمانے پہ اپنی جنگی تیاریوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس وقت جتنی بھی امت مسلمہ ہے اس کو متحد کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی کہ جتنی بھی امت مسلمہ کے طاقتور ممالک ہیں، جس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک بلاک کا حصہ بنے، کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کی باری آئے گی اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اور اس میں ناظرین کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں اتحاد جو ہے وہ امت مسلمہ کا وہ بڑا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ساری کے ساری امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی، تو بہتر یہ ہے کہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہوں۔ یہی ایران جو ہے وہ اس وقت لے کے چل رہا ہے اور اسی کے لیے جو ہے وہ ساری دنیا وہ ایران کا ساتھ بھی دے رہی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔